নুমা ফিয়া উন ফুনফসিশ জাগেন জাগেন মানে হচ্ছে বলা ইশ জাগে দু জাগস্ট er sagt zum Beispiel ich sage meinen Namen ich sage meinen Namen মানে হচ্ছে আমি আমার নাম বলি Nummer 55 aufstehen aufstehen মানে হচ্ছে ওঠা ich stehe auf du stehst auf er steht auf zum Beispiel ich stehe um 7 Uhr auf ich stehe um 7 Uhr auf মানে হচ্ছে আমি সকাল 7টায় ঘুম থেকে উঠি Nummer 56 bilden bilden মানে হচ্ছে গঠন করা অথবা তৈরি করা ich bilde du bildest er bildet zum Beispiel ich bilde einen Satz ich bilde einen Satz মানে হচ্ছে আমি একটি বাক্য তৈরি করি Nummer 57 kombinieren kombinieren মানে হচ্ছে সংযুক্ত করা অথবা মিলিত করা ich kombiniere du kombinierst er kombiniert ich kombiniere Farben beim Malen মানে হচ্ছে আমি ছবি আঁকার সময় রংগুলোকে মিলিত করি অথবা সংযুক্ত করি মিক্স করি যেটাকে বলা হয় সাধারণত Nummer 58 erzählen মানে হচ্ছে গল্প বলা অথবা বর্ণনা করা ich erzähle du erzählst er erzählt ich erzähle eine Geschichte আমি একটা গল্প বলি Nummer 59 essen essen মানে হচ্ছে খাওয়া ich esse du isst er isst ich esse einen Apfel ich esse einen Apfel মানে হচ্ছে আমি একটা আপেল খাই